Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the English classroom. I am your teacher, Anwar Shaz. Students, we are into the final phase of the story, The Blanket by Floyd Dell. We will start from the very end of page number 113, the last line. So, I need your attention. Page number 113, the last line. They did not hear the two people coming down the road. They did not hear. Who are these two people who are coming? And who are they? بیٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کہانی میں کیا ہو رہا ہے. پیٹر از سٹنگ ود ہز گرینڈ ڈیڈ is leaving the house. He is going to old house sent by his son, Peter's father. And why Peter's father is doing this? Only because he is going to marry a young girl. So, اب بیٹا کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ پیٹر اور گرینڈ ڈیڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. گرینڈ ڈیڈ جو ہیں پیٹر کو ریلیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہارمونیکا پہ دھنیں بجا رہے تھے جسٹ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا they did not hear. بات ہو رہی ہے پیٹر کی اور گرینڈ ڈیڈ کی کہ انہوں نے نہیں سنا. The two people coming down the road. کون سے دو لوگ؟ Peter and the girl whom he is attending to marry. He is intending to marry. تو انہوں نے ان کی آواز نہیں سنی, ان کے قدموں کی چاپ ان کو سنائی نہیں دی. Dad and the pretty girl with a hard, bright face like a doll. بیٹا پیٹر کے فادر آ رہے ہیں, ساتھ ان کے کون ہے؟ Pretty girl. جی ہاں, وہی لڑکی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں. With a hard, bright face like a doll. بیٹا لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس کے چہرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. Hard, bright face like a doll. بیٹا ہارڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے جس سے اس کی طبیعت کی سختی, اسٹرکٹنیس کا ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ. اور برائٹ کی بھی بات جہاں پہ کی جا رہی ہے جس سے اس کے چہرے کی خوبصورتی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر بیٹا یہاں پہ سیملی یوز کی ہے فلوئڈ ڈیل نے. He has used a simile here with a hard, bright face like a doll. Simile بیٹا تشبیہ یوز کی جا رہی ہے. What is a simile? What is a simile? Brief definition بیٹا میں نے یہاں پہ لکھی ہے simile کی. What is simile? Comparison of two different things using words as or like or as. بیٹا دو چیزوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں. تشبیہ میں دو چیزوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں, دو ڈیفرنٹ چیزوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں, اور ہم ایز اور لائک کے ورڈز یوز کرتے ہیں دو چیزوں کا موازنہ کرنے کے لیے. جیسا کہ یہاں پہ رائٹر کیا کر رہا ہے, اس کے چہرے کے بارے میں بتا رہا ہے ہمیں. لائک اے ڈال, کہ چہرہ کیسا تھا؟ ایسے جیسے کہ گڑیا کا چہرہ. بیٹا یہاں پہ اس کا گڑیا کا چہرہ کہنا ہمیں یہاں پہ اس کی معصومیت کو بھی شو کرتا ہے, انوسینس کو بھی شو کرتا ہے بیٹا, لیکن ساتھ ساتھ اس کی آرٹیفیشیلٹی کو بھی شو کرتا ہے. ڈال از سم تھنگ دیٹ از آرٹیفیشیل. تو بیٹا ہمیں صرف یہ نہیں پتہ چل رہا یہاں پہ کہ وہ خوبصورت ہے, ہمیں فلوئڈ ڈیل جو ہے دبے لفظوں میں آرام سے ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اسٹرکٹنیس بھی ہے جب وہ ہارڈ کا ورڈ یوز کر رہا ہے یہاں پہ, اور پھر ہمیں اس کی آرٹیفیشیلٹی کے بارے میں بھی بتا رہا ہے جب وہ ڈال کا ورڈ یوز کر رہا ہے بیٹا یہاں پہ. تو سیملی سمپل سیملی نہیں ہے, اس سے ہمیں اس لڑکی کے پورے کریکٹر کے بارے میں, اس کے حد و حال کے بارے میں بھی, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے اس چھوٹی سی ایک سیملی کے یوز کرنے کی وجہ سے. بیٹا سیملی کے ساتھ آپ ہمیشہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, میٹافر.
سیملی اینڈ میٹافر، ہمیشہ دونوں کو اکٹھے جو ہے ہم جو ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں۔ اردو میں ہم اس کو سیملی کو ہم تشبیہ کہتے ہیں اور میٹافر کو ہم اردو میں استعارہ کہتے ہیں۔ تو میٹافر کیا ہے بیٹا؟ اٹ از آلسو اے کائنڈ آف اے کمپیریزن۔ لیکن بیٹا یہ کیسا کمپیریزن ہوتا ہے؟ اٹ از اے ڈائریکٹ کمپیریزن۔ میٹافر از اے ڈائریکٹ کمپیریزن ویئر وی ڈو ناٹ یوز دا ورڈز ایز اور لائک۔ ہم ایز اور لائک کے ورڈ یوز نہیں کرتے اور ہم سمپلی ڈائریکٹ، اگر ہم کہتے دا گرل واز اے ڈال، not like a doll، ہم کہتے the girl was a doll، تو بیٹا پھر یہ ہم میٹافر یوز کر رہے ہوتے، ہم ڈائریکٹ کمپیریزن کر رہے ہوتے، ہم ایز اور لائک کے ورڈز کا سہارا نہ لے رہے ہوتے ان دو چیزوں کا کمپیریزن کرنے کے لیے۔ سو اٹ از کالڈ a metaphor۔ سو بیٹا اٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو نو۔ آپ کی پوئٹری میں بھی سیملیز میٹافر کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا، آپ کی سٹوریز میں بھی سیملی میٹافرز کا استعمال کیا جائے گا۔ سو اٹ از these two devices are very important devices for your literature۔ اوکے بیٹا آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ But they heard her laugh and the tune stopped suddenly۔ بیٹا انہوں نے ان کے قدموں کی آواز تو نہیں سنی، لیکن لڑکی کے کہے کی آواز جو تھی، لاف کی آواز جو تھی وہ ان تک پہنچ گئی، اور پھر وہ جو اولڈ مین وہ جو دھن بجا رہا تھا فوراً اس نے وہ دھن بند کر دی۔ بیٹا یہ چھوٹا سا یہ کہنا بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح وہ لڑکی جو ہے اس نے انفلوئنس قائم کیا ہوا ہے گھر کے افراد کے اوپر، اولڈ مین کے اوپر، کہ جو ہی اس نے اس کے کہکے کی آواز سنی اس نے دھن بجانا بھی بند کر دی۔ Dad did not say a word, but the girl walked to the granddad and said prettily۔ اب وہ دونوں آگے ہیں اور فادر نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ دادا جان کے پاس آئی ہے اور اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا I'll not be seeing you in the morning۔ صبح میں تمہیں نہیں دیکھوں گی۔ So I came over to say goodbye۔ لہٰذا میں آئی ہوں تمہارے پاس کیا کہنے کے لیے؟ گڈ بائے کہنے کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے۔ It's kind of you said granddad۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ Looking down at the floor and then seeking the blanket in his feet he bent down to pick it up۔ بیٹا کمبل نیچے گر چکا تھا، اب اس نے کمبل کو اٹھایا ہے۔ And will you look at this he said sounding himself like a little boy۔ بیٹا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کسی چیز پہ خوش ہوتا ہے، دادا جان ویسے ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کمبل کے بارے میں اس لڑکی کو بتاتے ہوئے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ کہہ رہے ہیں Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with؟ کیا یہ ایک عمدہ بلینکٹ نہیں ہے جو میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے؟ عمدہ بلینکٹ نہیں ہے جو میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے to go away with، کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ کہاں پہ جاؤں؟ to the old house۔ اولڈ ہاؤس میں بیٹا ہمیں بار بار ہمیں کہانی میں بتایا جا رہا ہے the old man is moving to the old house۔ بیٹا کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ بریک لینا چاہوں گا اور یہاں پہ سٹوری کے کچھ ایلیمنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک کالجی کے بہت اچھے دوست ہمارے ساتھی پروفیسر بشارت صاحب نے اپنے ایک پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے سٹوری کے ایلیمنٹس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو بیٹا میں اس کہانی کے حوالے سے انہی ایلیمنٹس کو دوبارہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ بیٹا کہانی کے لیے پلاٹ میں کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ پلاٹ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے کسی بھی کہانی کا؟ دیٹ از ایکسپوزیشن، that is rising action, that is climax, that is falling action, and finally resolution۔ بیٹا ایکسپوزیشن پہ ہم بات کر چکے ہیں اپنے پہلے لیکچر میں، بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹر کیا کرتا ہے، اپنی کہانی کو انفولڈ کرتا ہے، سیٹنگ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، کریکٹرز کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ایکسپوزیشن کہانی کی پہلے 4 پیراگرافز میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ بیٹا رائزنگ ایکشن میں جو کنفلکٹ ہے سٹوری کا، جو بھی کنفلکٹ ہے وہ رائز کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ
क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है, टर्निंग पॉइंट, क्लाइमैक्स इज द टर्निंग पॉइंट। अभी हम राइजिंग एक्शन की तरफ जा रहे हैं, अभी स्टोरी क्लाइमैक्स पे नहीं पहुंची, अभी आगे एक मौका आने वाला है जहां पे मैं आपको बताऊंगा जहां पे स्टोरी क्लाइमैक्स पे पहुंचेगी। तो बेटा साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि राइटर जो है एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी को कैसे फॉलो कर रहा है साथ साथ। जी बेटा आगे बढ़ते हैं कहानी में। Yes, she said, it's a fine blanket. She felt the wool again and said, a fine blanket indeed. वाकई ये एक उम्दा ब्लैंकेट है। She turned to Dad and said to him coldly, सख्ती से कहा अब्बा जान की जानब मुड़ते हुए, must have cost a pretty penny, a large sum of money, अच्छे खासे पैसे लगे होंगे इस पे। अब्बा जान से वो पूछ रही है कि तुमने इस पे अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे। Dad cleared his throat. I wanted him to have the best. मैं चाहता था कि उनको बेहतरीन चीज दी जाए। The girl stood there, still looking at the blanket. It's a double one too. अच्छा, डबल ब्लैंकेट भी है ये। बेटा लग रहा है हमें कि लड़की को ये बात पसंद नहीं आई। पहली बात ये कि पीटर के फादर जो हैं, ग्रैंड फादर को ब्लैंकेट गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि इतना महंगा ब्लैंकेट दे रहे हैं, और तीसरी बात ये कि डबल ब्लैंकेट दे रहे हैं। जी Yes, the old man said, it's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. ये एक बहुत अच्छा ब्लैंकेट है किसी बूढ़े आदमी के लिए जो कि जा रहा हो घर छोड़ के। The boy suddenly walked into the house. बेटा बच्चा जो है वो अभी बाहर नहीं था जहाँ पे ये कहानी हमारी लॉन में टेक प्लेस हो रही है, वो अंदर गया हुआ था, अभी वो बाहर आया है। He could hear the girl, वो लड़की की आवाज़ सुन सकता था। Still talking about the expensive blanket, अभी भी वो महंगे कंबल के बारे में बात कर रही थी। He heard his dad get angry in his slow way. वो ये भी देख रहा था कि उसके अब्बा जान आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आ रहे थे लड़की के इन सवालों की वजह से। And now she was leaving, और अब वो लड़की जो है, खातून जो है, गुस्से से घर छोड़ के जा रही है। As Peter came out, the girl turned and called back. जो ही पीटर कमरे से बाहर निकला, उस वक्त लड़की घर से जा रही थी। उसने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा उसने? No matter what you say, चाहे तुम कुछ भी कहो, he doesn't need a double blanket. इस बूढ़े आदमी को डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं थी। Dad looked at her with a funny look in his eye. अब्बा जान ने, पीटर के फादर ने अजीब मुस्कुराहट, आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देखा। She is right, Dad, the boy said. पीटर ने क्या कहा? She is right, Dad. अब्बा जान, ये खातून ठीक कह रही है। Granddad doesn't need a double blanket. Granddad को डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। Here, Dad, and he held out a pair of scissors. बेटा हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट स्टोरी का, जो हमने कहा था स्टोरी में राइटर 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करेगा। नंबर 1 ब्लैंकेट, नंबर 2 हार्मोनिका, एंड नंबर 3 द वेरी इंपॉर्टेंट वन, द सीजर्स। बेटा यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट स्टोरी का। और वो बच्चा क्या करता है? The boy said, Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad, and he held out a pair of scissors. कैंची उसने अपने हाथ में निकाली। Cut it, Dad. Cut the blanket in 2. अब्बा जान आप क्या करें? ब्लैंकेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। बेटा, it is the climax of the story. It is the turning point of the story. ये सेंटेंस जो है कहानी का, it is the climax. It is the turning point. बेटा इस मोड़ पे अब कहानी ने तब्दील होना है। हम साथ साथ कहानी के कंपोनेंट्स की भी बात कर रहे हैं, कहानी के एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। एक्सपोजिशन हुई, राइजिंग एक्शन हुआ, और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पे हैं जब बच्चा ये कह रहा है कि कंबल को क्या किया जाए? 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। जी
Both of them looked at the boy surprised. Both of them, कौन? Peter's father and Peter's grandfather. दोनों हैरानी से देख रहे थे बच्चे को कि उसने ये कैसी बात कर दिया यहाँ पे। क्या मतलब है उसकी इस बात का कि कंबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, 2 टुकड़ों में उसको काट दिया जाए। Cut it in two. अब्बा जान क्या करें, इसको 2 टुकड़ों में काट दीजिए। I tell you dad, and keep the other half. और दूसरे हिस्से को महफूज कर लीजिए। एक हिस्सा दादा जान को दे दें, ये ओल्ड हाउस में अपने साथ ले जाएंगे, और दूसरे हिस्से को अपने पास आप महफूज कर लीजिए। That's not a bad idea, said granddad gently. I don't need such a big blanket. हाँ, बच्चा ठीक कह रहा है, मुझे डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा आइडिया है, इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दें, 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. कोई बूढ़ा आदमी जब उसे भेजा जा रहा हो घर से, तो उसके लिए सिंगल ब्लैंकेट काफ़ी है। We'll save the other half, Dad. It will come in useful later. बाद में ये हमारे लिए मुफीद होगा, हमें फ़ायदा देगा बाद में, जो दूसरा हिस्सा हमारे पास बचेगा। अब सब हैरान हैं, सबसे मुराद पीटर्स डैड एंड ग्रैंड डैड, वो हैरान हैं कि बच्चा क्या बात कर रहा है। इसी हैरानी में पीटर्स फादर उसे पूछ रहे हैं, Now what do you mean by that? asked Dad. फादर ने पूछा, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो इससे? I mean, said the boy slowly. मेरे कहने का मतलब ये है, लड़के ने आहिस्तगी से कहा, that I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. अब्बा जान, ये मैं आपको उस वक्त दूंगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं आपको घर से निकाल रहा हूँगा। बेटा, now इट इज़, हमारा क्लाइमैक्स अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब फॉलिंग एक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर हम रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, कहानी की एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। बच्चा ये कह रहा है कि मैं कंबल को 2 हिस्सों में इसलिए तकसीम कर रहा हूँ अब्बा जान कि कल कलां को जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको ओल्ड हाउस में भेजने की, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा? उस वक्त कंबल का ये बाकी वाला हिस्सा मैं आपको दूँगा। There was a big silence. बेटा, हमारा फॉलिंग एक्शन, साइलेंस, खामोशी, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं सबको, सारी की सारी, हर एक करैक्टर को भी, सारे रीडर्स को भी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हमारा क्लाइमैक्स ख़त्म हो गया है, अब हम एंटी क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं, फॉलिंग एक्शन की तरफ जा रहे हैं, और फाइनली हम रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। There was a big silence, and then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. जो उसके फादर थे वह आहिस्तगी से अपने फादर की तरफ बढ़े, पीटर के दादा जान की तरफ बढ़े और उनके पास जाके खड़े हो गए। Not saying a word, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, कुछ कहा नहीं है, लेकिन but Granddad understood, लेकिन दादा जान सब समझ गए। बेटा, खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है, कई दफ़ा आपको खामोशी भी सब कुछ बता देती है। यहाँ पीटर के फादर ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ग्रैंड डैड को सारी बात समझ में आ गई यहाँ पे। बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड, फॉर ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड शोल्डर। उन्होंने अपना हाथ निकाला और अपने बेटे के कांधे पे रख दिया। Peter was watching them. Peter उनको देख रहा था। And he heard Granddad whisper softly. और फिर उसने सुना दादा जान सरगोशी कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे बहुत आहिस्तगी के साथ। It's all right son, कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। बेटा, उनका बड़ों का ज़र्फ होता है। यहाँ उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। उन्होंने कहा इट्स ओके बेटा, जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके, ऑलराइट। आई न्यू यू डिडंट मीन इट, मैं जानता था, मैं जानता हूँ तुम्हारा ये सब मतलब नहीं था। एंड देन पीटर क्राइड, और फिर पीटर रोने लग गया। बट इट डिडंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि तीनों इकट्ठे मिलकर रो रहे थे। बेटा, इट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी। कहानी यहाँ पे एंड हो रही है हमारी, जहाँ पे वो तीनों आपस में यूनाइट हो गए और वो लड़की जो है वो घर छोड़ के जा चुकी है। बेटा,
یہاں پہ ہماری کہانی جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس چیپٹر کا ایک اور لیکچر ہوگا. اس لیکچر میں بیٹا میں آپ سے اس لیکچر کے تھیمز ڈسکس کروں گا. اس لیکچر کے جتنے میسیجز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا. جتنے اس کہانی کے کنفلکٹس ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا. اس کہانی میں سمبلز یوز ہوئے ہیں میں ان کو ڈسکس کروں گا. دیٹ ول بی این امپورٹنٹ لیکچر. اس میں جو ہمارے کویشچنز ہیں ایکسرسائز پہ میں ان پہ بھی بات کروں گا. تو بیٹا ساری کی ساری کہانی کو میں اس فائنل لیکچر میں سم اپ کروں گا. امید ہے بیٹا کہ آپ میرے اس لیکچر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. ابھی بیٹا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.